Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. እንዴት ናችሁ? ሃይ how are you doing? ነጋ ጅርተኒ ፈያ keessani har'a meeshaa tokko qabadhee isinii dhufe. Meeshaan kunillee under desk treadmill jedhama. Meeshaa ajaa'ibaati namoonni akkanaa ispoortii jaalattan akkasuma immoo mana dalaydanii yeroo mana jiimii deemtan dhabdan immoo meeshaa ajaa'ibaati TikTok irraa argadhee discountii qaba jechuudha. Yeroo ammaa kanatti discount አለው አሁን መግዛት ከፈለጋችሁ ከቤት የሚሰሩ ከሆነ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ዲስካውንት አለው በሪሞት ኮንትሮል ነው የሚሰራው ሪሞት ኮንትሮሊን ሆጀታ ጀቹዳ ሜሻን ኩኒ ሜሻ አጃኢባቲ በከሌም ፊቱ ቦታው ማይጨርስም በጣም አሪፍ ዕቃ ነው እኔ በጣም ወድጄዋለሁ this treadmill it can run for the walking mode you can go up to 3.7 mile per hour or if you want to run that is going to be up to 8.7 mile per hour እና በጣም አሪፍ ዕቃ ነው ገዝታችሁ ተጠቀሙበት ትፈየደማ ሜሻ በሬዳ ኡልፋቲኒ ንባችሁ ደንደው ሃንጋ ፓውንዲ በለማጃተ ሚሸኒቲ እየሰራችሁ ኤክሰርሳይዝም በዛው ሰውነታችሁን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ kanaaf namoonni mana hojjetan meeshicha kana treadmill kana jechuudha minjaala keessan jala keettanii hojjetaatumaan exercise illee hojjetu dandeettan jechuudha baay'ee bareeda ani dhugamatti jaaladheera linkiin viidiyoo irra jira bitadhaa itti fayyadamaa fayyaa keessaniif illee gaariidha isiniin jedha ኳሊቲውን በጣም አሪፍ ነው በጣም ወድጄዋለሁ ሊንኩ ቪዲዮ ላይ አለላችሁ ገዝታችሁ ተጠቀሙበት ቶሎ ይደርሳችኋል ለጤንነታችሁም ጥሩ ነው እላችኋለሁ ከቤት የሚሰሩ ከሆነ በተለይ በጣም ኮንቪኒየንት ነው ስለዚህ ገዝታችሁ ተጠቀሙበት እንዳያመልጣችሁ እላችኋለሁ ስለ ተከታተላችሁ እናመሰግናለን ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ገለቶ ማይስን እንጀዳ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ